हेलो सर, आपका फ़ोन में एक ऑफ़र आया, कैशबैक का ऑफ़र। ये आपका फ़ोन में 50 रुपया का ऑफ़र है। ये 20 रुपया रिचार्ज करेंगे तो 30 रुपया कैशबैक पाएगा। आप क्या ये ऑफ़र लेगा? তা আপনি কিতা কইতাছেন স্যার? আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতাছি না। কিছু কিছু বুঝছি, ওই কি অফার মফার দিবেন কইছেন। বাংলায় বলেন স্যার, বাংলায় বলেন। सर आपका कथा बुझता है, आप थोड़ा हिंदी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ जे अपना फ़ोन के एक ऑफ़र आया, ये फ़ोन वाला ऑफ़र आप लोएंगे तो। কি কোন স্যার? আবার কে রোহিঙ্গা? এতক্ষণ তো অফার মাফার কইছেন, এটা একটা ভালো লাগছে। মানে রোহিঙ্গার কথা কই তো আমার দিলেন আপনি মাথা নষ্ট করে। গত কয়েক বছর আগে যে রোহিঙ্গা বাংলাদেশ আইছে, হেডি জ্বালাই তো বাসি না। ওনে আবার আমার মোবাইলে কি রোহিঙ্গা বাড়াইতে নামনে। আয় হায় রে। नो 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 सर, वो बांग्लादेश वाला रोहिंग्या नहीं है। ये मैं बोला आपका मोबाइल का ऑफर लेगा, वो बोला। आप समझ में नहीं आया आपको। मैं बोला आपका मोबाइल वाला ऑफर है, लेगा ये। না আগে কইবেন না, বালা বালা অফার আইছে। এতক্ষণ কি রোহিঙ্গা মেঙ্গা কইতাছেন। কি অফার আইছে কোন? आपका ऑफर है, वो 50 टका रिचार्ज करेंगे तो 20 रुपया कैशबैक पाएंगा। समझ में आया? ये वाला ऑफर है आपका। ও স্যার, বুঝছি। ওই 50 টা মোবাইল যদি আমি ভরি তো আমার 20 টাকা ফেরত দিবেন। এক কাম করেন স্যার, এই আপনি এই 50 টা ইয়া করে এই 30 টা আপনি লাগে আমার 20 টা দিয়ে দেন। তাইলে 30 টা আপনি নেন গা।